Ayan guys, dalawang labo na din eh. Manhil. So, ano pa? Later, dagan pa? Masa pa may wala? Ayan guys, Bisaya kasi ito. Kaya naging Bisaya na lang kami nito guys. Ano pa? Yung ano, yung malaking ano, malaking ano. Ano pa? Marami pa daw ano. Ayan guys, plastic labo lang yung kinuha niya guys. Ayan.